Selamat siang pemirsa Suara Jakarta. Kali ini Anda akan ditemani oleh saya Dahlia Dian dalam program Suara Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Erasmus Suis, yaitu kantor kedutaan besar Belanda di Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, kali ini Suara Jakarta akan mengantarkan Anda untuk menyaksikan konferensi pers pemutaran film Trash, yaitu sebuah film dokumenter yang bertemakan lingkungan, yang mengeksplorasi tentang krisis sampah global, kemudian akibat yang ditimbulkannya, serta pembuangan limbah yang kurang bertanggung jawab. Nah pemirsa, bagaimana ulasan lebih lanjut mengenai film ini? Tetap bersama saya Dahlia Dian di Suara Jakarta. Pemirsa Suara Jakarta, keprihatinan mengenai kondisi lingkungan yang terus mengalami krisis sampah global telah menggerakkan sejumlah kalangan untuk aktif mengkampanyekan mengenai lingkungan. Salah satunya yaitu melalui film. Hari Kamis 7 November 2013 bertempat di Kedutaan Besar Belanda, Kuningan, Jakarta, dilangsungkan konferensi pers premier film Trash. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari pihak Erasmus Suis, Kedutaan Besar Belanda, dengan Kartika Soekarno Foundation. Acara ini dihadiri oleh sejumlah media dan lembaga kemasyarakatan. Turut hadir dalam acara ini adalah Dr. Efransa, CEO of WWF Indonesia, Kartika Soekarno, Chief of Kartika Soekarno Foundation, Bapak Walter Blom, dan Ton van Zielen, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Trash adalah sebuah film dokumenter lingkungan yang sangat kuat, mengeksplorasi krisis sampah global serta dampak bagi lingkungan dan kemanusiaan yang timbul akibat pembuangan limbah secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab oleh manusia. Does anyone know what happens to it all? Just a local problem. Somehow in the deep ocean we got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature from building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. A woman has a way of getting rid of it. It's called having a baby. We did it with smoking back. We did it with seatbelts, wearing seatbelts. We did it with drinking when that became unacceptable. We need to do this with waste. It's time to make it work. Well, why garbage and education? Yes, it's a good point. I mean, as I said earlier, I've been educated in Europe, and then it's been embedded in me that never to throw the sweets or the plastic. If there was no trash bin, I would put it back immediately in my pocket or in my bag. If there is no bin, I've noticed here that I've seen some of the people just throwing the garbage in the river. So yes, it's a matter of education, and I hope that we can start educating them and explaining to them. Film dokumenter bertemakan lingkungan ini selain ditayangkan di Jakarta, juga akan diputar di 31 kota di Indonesia oleh WWF Indonesia, termasuk kota Gorontalo.
Bersama Candida dan Jeremy, harapannya agar film ini akan memperlihatkan bahwa dengan merubah gaya hidup kita dapat memberikan kontribusi untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta tentunya bagi bumi kita. And what is incredibly clear in this documentary, and it's not just Indonesia which is affected, but there is an unbelievable consumption of plastics that once you see the movie, you will really be traumatized and scared. So ini kan bukan mencari statistik di mana banyak sampah, tapi intinya bagaimana kita sebagai umat manusia dealing dengan ke depannya. Saya pikir poin Anda tadi dijawab oleh Bu Kartika bahwa observasi Anda valid, mengatakan ini ada hubungannya dengan tadi, dan betul juga. Seperti kita kan bisa makan pakai daun, misalnya nggak harus pakai plastik gitu, tetapi kenapa kecenderungannya ini ada masalah insentif, ekonomi dan sebagainya, hal yang lebih kompleks. Jadi inti daripada film dan penyuluhan dan kampanye ini adalah mengangkat persoalannya menjadi persoalan publik yang besar dulu, supaya orang mau mikir sama-sama bagaimana cara memecahkannya. Waktu kita akan habis, tapi maybe I will get permission from the host to entertain one more question, please. Dalam wawancaranya bersama tim Suara Jakarta, Kartika Soekarno menyampaikan besar harapannya agar film dokumenter ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama generasi muda, menanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memulai merubah gaya hidup peduli terhadap lingkungan. Yes, I hope they will understand that there is an overconsumption of plastics, and also that it is important not to throw the plastics or any garbage in the river or in the nature, but in trash bins. And there are many little steps they can make. For example, also when you go to the supermarket, to use the same bag instead of getting several plastic bags, and to change for the garbage bags as well, to have recyclable items bags and non-recyclable item bags as well. Yeah. So, Ms. Kartika, the last question: how if this movie just shows Erasmus Suis, but also show in the college? Oh yes, we very much hope that it will be shown in high schools, college, as many students and teachers as possible throughout Indonesia. I know that WWF will show it in certain cities, and it will be targeting 500 to 1,000 students per day. And I hope that there will be many more organizations in Indonesia who will help host the screening of trash in Indonesia. Oke, pemirsa Suara Jakarta, bagaimana tadi tentang konferensi persnya? Tentu saja pemirsa, yang ingin disampaikan message dari film ini yaitu just not about the trash itself, but also how to change our minded, our self-minded, and also our habit, especially in use the trash bag itself. Oke, pemirsa Suara Jakarta, sekian laporan dari saya Dahlia Dian, Ahmad Hudori, dan Kakam Kabila melaporkan dari Erasmus Suis, Jakarta Selatan.